lấy khi chinh gai cái là số của mình chi ít thùng áo vui vàng Christo mình li sa chinh runo chui thùng apama li mà cái dịp người rom sờ sờ là ô cái tông anh ạ cái tông xăm phẳng đó khai à ít thùng vui online hili akhna khali communicate chak pai ngarai ga cha tamma khali data technology shi chin laga ngarum ga pai ga ji thadav ribrali ning shi ching se itum fellowship wi wang maning la maram khang te wi wang ba nga thore na nga chin wa song laga ta na we ga ji male ga chang mani mang shun pai mane ma sha pai mane mang lon pai mane xian male mane chu itum vareshi yaron ngala pingwi khanui thot pingwi ningpam levran ga sat milaga hikata ka pha opportunity si avail sa laga hikta isui discipleship camp ji ka suk mang sala la ra khangrum ji hi every bral ka chungka ning singai gi ne achui thimba hi isui committee na ka pang ji ne laga walking in his light awi ko holy kharingala kazat ka chua pong hili 1 John chapter 1 with 7 jili paisin salaga kachui mangali matailak aina chapter 1 we verse 3 aina 4 1 aina hangta salala tailak aina hi vareshi naw pingli ka pi letter nawa khangwi tam gi ji thai ni pingjili expose la sa khwai wi wang kalau hui kami sampang gahaya nawi mirinli ngurung kong gahaya assurance of salvation jila lake vai wang itumli letter hi matai lagi na chili rin laga kapine hili tumna pata kha John na gahangi Jesu Kristo wi thi surami akasada sha khui khamaron mang maningla amik aina thei laga pang aina la sat si laga shakhi salak tukleini kala Ribrawi apong jili katang mak khawaya mirin gi katang mak khawaya mirin khring ke jo apong jili ana shakhi ge sane 3 and 4 jili tha da hang dele we proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us and our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ we write this to make our joy complete itumna take a quiz hag a quiz proclaim hang at the way. Chita the sada natumnala it with fellowship he chang by by it with fellowship here. It jam gai fellowship maning gate tang haya avavu anaw merely kangaruma fellowship ne kijipaji itum na hili Bible pam hili tay sampang jilo itum we vareshi we hada significant salak haya fellowship with basis chi hili leiwa itum ning khanga chamang shot naw kai khatata se marak ling room se tra khangrum maning lam ko hi vare shiwi ka zip vare shiwi ngrum sak ka chipa hiya rivrali khangrum Jesu Christli khangrum hen ho pok jini rivrali ngshun khul ngrum de khle Jesu mangai nang rum khai itum ka tong hi ali ngrum ga haya nga short now ping jili ship khur jili itum khangrum ka chu fellowship hi nga te hang gai o ko thik lei da khle fellowship ka tong wi nga te hang gai ji hi a khade pai chwana chu itum na gachip khle itum wi church wi mirin hili a chu wi contact li yang ka marakli ningli mun lai na phaniga ning sa ka chi lei gi ne itum wi church wi longli church si function sa da khle longli role khui da khle mi ga chung kha hilira chang da khle mi ga chung ga hi khila khle hi wi krin khigla ka ta da function saru klo ga ji pa hi rivra wi kring a tui je na kham shung je na ma thing rik na phap ka ta maning la i na na wi ning phnin wo lungli na na ning ga chang na na phap ka ta chu alung jili cha chi ran sa vai ma tui da khle ya plan sa da khle ya chung chu da khle ga ji hi very unfortunate achu itumui tamkhul nawi contact liangka itumui churchi tada icham gai katikata individual long now akhatada
organization อักตาดา church วิครินบาฮีจิลีท่านจะตึกเลยปิงนะอัตมวิเอาวิ convenient เอาวินิงกจางเอาวินิงกจางไอ้นะทัดดาsearch ซาลก็จะทวีก็ให้ทัดดาวิลานะมาทิ้งลักไอ้นะเทขังสักขังไอ้ยาชิดก็สังกับปิงวิ fellowship จี reflect มาซาลุยกจีข้าปุกขังป้าวิลงลีขังนั่งวิลงลีขันขังป้าวิลงลีอีวินิงไอ้นะสัตว์เรื่องกจีตากัมไม่นะฮีริบราวิหกพกรินคลขีกเลิกจีมาเทกจีนี่เวรชิวิมีรินกจีเฮียอีทุมลีงตังมีกหายหุยมีกหายมีรินดีนั่นลีคิวว่าขัดจีเวนหุยมีกเลิกจีก็อีทุมตองนะยาอีลีโมเรเวนหุยมีจีพิวเราปั๊มเวนอีลีงตังโศกมีอีลีกทีเวนริงโศกสักมีกจีปาจีอีทุมนางฮันกาเทสาลละข้าคิววังขัดชีวิตหุยมีกเลิกจีบาจีหังชับเลยก็ขัดคิววังนั่นเลยจิกท้าเวนหุยมีจิกเลิกจีบาฮีมารักเลยก็จิงรำว่าไว้วังมั่งท่าจะจุกมาชุดทุยก็ให้ฮีงุยก็จุกเอานั่นเลยอีลีหุยมีก็ให้ฮีคิววังเคลจิกะหุยมีก็ให้มีอักษรดายิสุคริสต์จิลิงรุมละก็เอาวิกหังจิงนาละก็เอาวิกฮอร์จิลิสัตละก็เอาวิวังชักขี้ซาละก็ยกทวีกไว้วางกจีขมัดไทยมารำอักษรกจีไอเดฮิวิฟellowshipฮีไบเบิลวิหกพกจีฮิวินะหกพกเกกตังจิเลฮิวินะตังลักสินีfellowshipเคลีกจีงรุมละก็งไรกจ้านิ่งพนินาขลุงลีครินโกลาขลุงลีริงขังรุมกจีฮีเวรชิวมีเรื่องเนี่ยตัด authentic ซาลักหายชิดกสังวิตัดชิดกสังวิ set อักจังให้แล้วก็ฮีชิดจังกิกสิมันนี่ไม่ได้ก็จังคัดนู่นมีรินจี transform ซ้ำแล้วก็เจมีก็ให้มีรินจีเงาทุ่มแล้วก็ฟุกคำแล้วก็คริ่งมันนิ่งละก็ฮอรินาวซาดามาทิ้งริกอินจี exhibit ก็ซากจี important ซาลักสิอัตมาคลีริบรานะอัตมาเนี่ยอีฟลีอดซารุมไซอัตมาเนี่ยอีฟลีสัตรุมไซอัตมาครินน่าคุยลงลี purpose คุยลงลีงรุมไซโมเรจีวังไอ้หนังปักหายเนี่ยข้าโมเรจีหนังปักเขาดาวิบรานานี่ลิมัดจัดรุมลุยมันเนี่ยไม่น่ะไม่ยังรุมละก็วิบรานานี่ลิงรุมละก็อดมาซาลุยมันเนี่ยข้าวิบรานาจิลิมัดตังให้ละมิคุโมฮิลีงตังคุยว่าอาจุกุมก็จงจิตริปิดใช่เลยเอาไว้แพลนไว้ลงลีอับราฮัมลีหกคุยละก็นาวงราปิงลีมาทั้งส้มมีละก็ยิสุคริสต์ไว้มังไงนะไอ้สมบิงลีลัดลุยนะงยังก็ให้ไอ้ทุ่มวิเราวิจะคุยกับพุงจีรีไม่ลัดมือเดอ restore ซ้ำไม่รู้ชิดเลยเขาก็พกไอ้โซ่ขมิจลีลัดคุยไม่รู้ชิดแล้วก็ไอ้ทุ่มลีเอาไว้ fellowship ฮีลีจัดเงินสักง่ายกี่ทีวิราน Old Testament นะตั้มลีพูดกับพี่ important สาระใคร introduce ซ้ำมีนิ่งขมีวิรานรามีแล้วก็อาทุ่มมีรินลีเจน่ะอาทุ่มลีไกด์ช่างสักเกมันมี wonders ให้ละอาตั้มมาคลีอิสราเอลนาเป็นหินะวิราวนิงขมิจิสัมกับพังอาตั้มฮิลีโมเสสนักพุนิกาตุยขายทานเอรอนลิเพรสมิลกาตุมนัสเซนาวอินะสินาจิเซนาวเชมคุยลกาเมียวมุเชมโคครุมจิตุมนะชาสระไรจังวิราวมันลุงบัดลาเอาเตเช่นเดมิรินจิลีอาตุมิโซขมีอาตุมินิงกจังคีกเลยแค่นั้นวิใช้เนื้อจีจังมังโลคุยเรื่องจีจังมังโลยังมังยูร์มโรกจิตรันอิสราเอลเอาไปงวินิ่งปั๊มลีละฮิวิขังฮิวิกจอดที่ฟิลราไซโมเสสวินิ่งลีละแค่นั้นลีมัดสังละลำหังลินลิงยูร์กจัดปานะเนื้อมัดสังละแค่นั้นวิคุยเรื่องขมังจิลีใช้เนื้อขมังจิลีนั่นลีขังรุม fellowship ขเลยไปนะมาไต่เมกจิปาจีอาตุมินิงลีละฟิลสากจังสิเพราะว่ายิสุคริสต์หินะไอ้ทุมิมิรินลีริไรนังปักแล้วก็ขลัดมักเลยมิรินโมเรลีรูแล้วก็คริงมิรินโมเรวิเราปั๊มเลยเคลมิรินนี่นะไอ้ทุมลีร่างตั้งคุยมิลก็อาระเอาไว้นาวสร้างสักดาไอ้ทุมลีออกทุยขังสักกจิฮิลีอาลีทุมนะ fellowship เลยแล้วก็กษัตริย์ตลาลีชิดสังให้นาไอ้น่ะอีน่ะวิราวิมังอาลี fellowship เลยแล้วก็อักขะไอ้น่ะอักขะ
मिशित लगा ऑक्ट्री खंग रूम के जिपाही इम्पोर्टेंट सा लगे आचुई तुमना तम खाइसोक लगे तादा रख खंग रूम के जिवे इम्पोर्टेंट सी underestimate में सापाई मने exaggerate लम सापाई मने बेरेशी तुम बिंगोई वांगबा ह्यूई fellowship ही तादा option मनिंग मने ही पाहिया ही लई पुलुंगिक सिने continue सालक इन लई पुलुंगिक सिने चुवांग ऐना आचु इसी discipleship camp ह्यूई वांग मांग के जिमनिंग ला खंगते हफ्ता लेला ए तुम टेली वे लुंगली तले टेली कान सोक हाई पिंग लुंगली ला ए तुमिंग रूम से द फनिंग द खले पाजी चुई वांग ऐना का हांग ने अचिंग सिली आना हंग ताबाही जोन्ना इतुमना समगपंग मैसेज कमत्ताई मैसेज हिखो जे खिगलज का ब्रिवराहिया कहोर नहीं जिति आतुमना डिक्लेयर गसा आख जे खमताई जे खिगलज का ब्रिवराही कहोर ने God is light हिवी कहोर वी अलुंगजली मिरिन वी कखलथी फापताक जने हिवी कहोर पाहिना इनिकनी वी खरिंग वी कखलची मीग जने ब्रिवरा वी कहोर हिना मनिंगला मिकुमो फिलोसोफी वी कहोर ही मिकुमो ली चुई में कब जी यूनिवर्सिटी ना खमी थंग खमई निंगली एनलाइटन गसा इंफॉर्मेशन एजुकेशन ही ब्रिवरा वी कहोर ही ना तेग जने चुवांग ना हिकथा ब्रिवरा वी ना मखनिंग मिकुमो वी थंग खमई ना समग पंग कहोर वी लुंगली आचुई तुमना मतुइंग रूम द खलया फेलोशिप ह्यू कखलथी चाख मलई मनी इतो मिकुमो आखसादा खंगशिक खंग संगवी खलुम रिंग फाची लेंग रोक साला कचंकत रिवराली थे गहाया रिवरावी कहोरजिली राचत गाय मी आखना कखलत खले खंग शुन खले कखलत खये सोंगचा चतक ले ओग थुइली ही मलई मति अचिंग जिली आनाहांग द खले पावा if we claim to have fellowship with him yet walk in darkness we will lie and do not live by the truth chuiwangna itumna kaholi ka zat ka ji khigla jang Jisu Kristo wili kaholi ka zat ka ji khigla ka ji bai ina selak ina arui tada pong gutum mai na hangai ka ji no hili tumna John hili khiyang jitan matai lak ina vereshi sa ka haya Vivrali fellowship rally ka haya kala akha aina akha ngarai ka chawi ka holy ngarai ka chawi purpose lungli shimkur akha sada satkik si miping hiwi etum na phapta ka bai ka holy ka chat ka ji hiya number 1 li etum na kahang khangana sili pasu ka sa ka ji ba hi important salake chapter 2 we verse 3 li yangka we know that we have come to know him if we obey his commands itumna awi kahang na hairaka itumna Jisu Kristo wi kahang na da kachitran ali itumna te ali itumna ngshune ge ji shaki ji jili leishimo itumna achu Jisu Kristo ki pagla brivra hi ki pagla da kate awi ko horjin da kate ko Rivra hi pakla da awi ko holy take haya khana Rivra hi pa hi ne da take hai tran na ki pakla gi pasla rathe na ho gi no Rivra wi ka thir kamateng Jisu Kristo hui kamia pro ho itum imrinli hui kami tarkar saye gi hi awi ko hor tina itum li penetrate ki satran na aina iwi thuk mai kap ji more na aina iwi tangmang mai kapji area chili awi ko horjina kap chang chi chan mikumo wi dharma na mikumo wi thangmai na mikumo wi basis ma khleya morals wi values patient ma khleya pamli hi ma shungai hi ngui ke ji ka tong hi thuk mai kharda khangui ji khilak to kham shung ji khilak to mak pha ga ji chi sau ka thati lang mai da mak pha ga ji Poga pali lang mai da maga phaga ji klik sili lang mai da thuk mai ji khigla ga ji pa hi ka thuk ka ning pam jli privrawi go horjna penetrate ka sastan mikumo na pning khwilaga iwi mirine ka phane ta sak ka ning we lungli ayarwi akori sak mataji na mashapli ga ji point na khali pha ka kninga thar khare ka alila privrawi ko horjling ning sak laga awi uklung jili kapay ka chang chitran thaka ila makhaw ila popai
ila mi khyu mano ka chi pa chi realize sa khang sak ka chi hi ri rawi ko hor chi ti hi wi ko hor hili phap ka tai na ning te laga vare shira sa hai no mi rin ara chi ka tha mi rin jili ko hor jili nga sun ching laga chwe na ma sok hai la ko hor jili pe ka da ka chat ka chi important sa ka ni Itum the John will likely hang by the kigla. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. We rally sung the lay. I was stuck on tune. Our disciples need the hang the clapping gear. Jesus Christ, we pay 20 yunrojity. Not true, we row in Mangali. None of theology tam laga Bible to you. Chungma Taylor. None of take an e take haiji. Kahangana laga satliga masatli. Jisu mirin hi kahang khang nawi mirin nei jide Jisu Christ na awawuli kaya ka kahang na khles ko ok tuli ring de le kha awi wang wa awi ka sak cha jli awawu kahang khang na matai me gi jithaye awi pi ga khwisli awawu kahang khang na matai me gi jithaye ana sairan ru tok laga asita laga ka chot ka chang phungi gi jwe ne yam gi silia awawu kahang khang na chin chong me gi jithada awi mirin hiya ka kahang khang nai na hopok laga ka kahang khang nai na watang laga krostung ba sung chauda noi more iwi more jli na tang mi khai khara chi su christian na kahang khang na ka ji na awi tikmate ku hon sa laga watang ji ne itum achu ti shui disciples ak sa laga noi song fu ka chili nan chi shui disciples ak sada kahang khang nawi mirin li naga thada ring da lekhle ga ba hi number 1 li en li chuk ma chung sangai kho itum na chung ga kahang mai ari tum hili shaka hang phanga da pachiko 159 hili lokin sa laga pam da khle tum participants ping hi na daily li pam la pa he shim song ga pam la pa he noi ka pam jili chuk ma chueng lo Nalivri rana mi haya matingri kai hor jamri ga haya no we ning we consciously na thang moment we no we pekar hili ri rawi ka hang na mai liga chimaning ka no we ningli og chui we ka sok ka chang hina tada rash ren da khle nali ra ka sat ta khle nali ra sui da khle hili chung mai da ka hang na do moment ka chidana na decision kui da khle hi ka chipa chili yang laga pay ka car khle kipaling na laga pay car jikle kipaling na laga shai ga jikle kipaling na laga lumlau chat jikle Jisu Christ wi wang ba apong hang te male mane mating rik in ava bu jiling sun laga aba noi ka pning jin avairu no wi ran Abraham li pen lak ka hai akhajia awi mik ina yang wa laga ning ina wa yang wa laga thada khak singa khai laga so khamish man sar how gig ji katat mi how gig ji ka chitha tamli chui khang shei jin ma yung sakla khik khikala rivrawi ka so ji inanga na roda tangmang ting ha ya pam jli nauli pup ya hoi phi ka kar rivran ning yang ong lak ina awi twing shit ji reconfirm rasalu shit ki de renew rasalu shit laga nali na so mi re nai ne I atu so khami wi mirin pekar kar pho khai kho chi thang chi mi so ri ran phyo khami kyak kring pa do chi wi ring ka power shock mi jli na continue sa ru kho ji hi ri ran ini khni wi bang yer mi gai ne ka hi wi song cha hi li vre syak sa da na na ka hang khang na wi mirin maring kha vre syak wi ring ka pha ja na ka song da experience ma sa pai ma ne na na vre si sa laga khrit ot phun phung laga ka chot mang ning khmong mang ai na mai wing sakik sne hi kali le khlej ga rivraj ki pa khlo ji thai sing ga khui lung li awi ka hang na laga ka zat ka ji pa hiya important sala ka da pning kho hili john na khang ba ba ka chi ka tha na I awi ko holy chat le je laga tang khamang jili nga yur chat le kha the darkness the deeds of the darkness no wi mirinli achu kipa mamaina ko hori wat sakchi sa chatale kipa maina tang khamang li ka zat ka ji ta khili khla se hang khang naw ya pong manim ko hi groping saw ya pong ko khanam laga pheng phok laga zat apong ko mik trak laga maning mane hi pa ya no emotion jili
noi feeling jili mi sang hai laga noi moment ta khui ka hau chamjak ta jili mi sang hai laga mik mak khrak nau tha da nali sinon da khle nali pang sap mi laga murwang sak ta khle ji phasawi ning ka chang ka hau elung li chat ta khle tang khamang wi apong lak e disciples ne jilaka hui khami sam phang hai re jilaka ari la apong ka chivali hi thada tang khamang li compromise la gajat mi chang bai jla jimi ina athang nali hang khai ki pali hang drai le do Ephesians chapter 4 we 17 juina miya khana ri me da pasok yang ra Ephesians now 4 Riza thada shini ina habok laka thada chiko en tangda Mashit kasram bing na uklung marada chumchu papa kachi thada mo phi khawai ina pro howin ming sing da na thumli saklak ina kahang na athum mang khamu wiwang ning makang hawda verena kaminirin jili athum mazang mana athum ka khayak mawai mana morai kasali mang chi mana kala khya khamala outside korli khangaring man leila sai isla khai re akhna 5 we Ephesians chapter 5 we achawa athang wa 8 kijin ka 1 wen tha pa phok lo jo 5 we 1 ai na pa laga 13 nen sang ta Ephesians chapter 5 verses 1 to 13 Natum we kuluma nangya sa ga hai we bang a tha khawai hot na phulura Christian itum le leshida itum we bang we lening yang ong khawai munam ka pha ka chikat kala phupya khami chithada natum la legacy we nung le yaw thui zatlo natum we mi bing insa hauda kamathang kamarang makathar kakharam hikatha mamatui khangyi tui mamatui alu la shui khangrui tui mangmut tui kala khaya khamla tui hikatha hangi gijui wangwa reli nishi thulu sham kasa makathara kakharam hi memuli khokhrum kathana mi jina we kala krista we umramli kachili kha shimlui makapai mana kibana kha nathumle makhaninga tui aina machipat masak alu hikatha wi wang we manung khawachi kahang makhangana bingwi tungli katana jiwi wang aina athum gathali mang so alu nathum dang khamangli oktrida leisai kha prohowi mi sa ga hai wi wang nathum kohorli yauthui haira jiwi wang aina nathum kohorli oktrida khalei mi bing thaklunga kaja gohor jina kapha kamashun khangrong kala mashun wi athai gujung ka hat ka khui samphanga roho wi ningyang khawung oji pha khui khawai ngaran lu tang khamang li khlei mi bing na kasa khi kha makan khna oji masa alu jiwi mohudli wa jiping ji gohor li khushok chulu athumna ngathumda sa ka highway bong ni khamadui mang aina la teu kha khaya khamla ot maning mana ot saigor gohorli khui shok aina athum we jangkhat khangjaji mathingrik aina phong shok hawa lis la re arui ra biya khana paro khang ha na chuma tang khamang li le sai na tum ji tang khamang sa sai ji ne jena ko holi ra khai na wa ko hona wa sa da tang khamang li le da khlei mi na kham tui ji tha da itum tui sila tang khamang bing nak le da khlei apam jili kharchan ngalon da khlei ji jokes ngalon da khlei ji itum la ngalon sila tang khamang li sa ga hai ot hia phong lak ai na ko holi manu khang naw nang khiak lak te hang ga sok ai na khiak lak te kei tum ga song hi khani thot vare shipping la tang khamang mi ping wi kharchan ga hangi ma khiak mane a thum wi lum khalau jiwi ot sak chili ka changji makhiyak mane atum na sa da khle ot chi makhangi ot pingji noi ningli mangi mane mapai mane an hang da khle pawa hikatha mi pingwi tang khamangi ot sakhi noi mirin jiwi wangaina nalira ka theira ka sha ji wangaina noi khringji ang laga expose sa mi giksine khala sok mi giksine atumaina atumai longli khaya khamala ho khamhala malai mane
kan na wing lem li na thum chit ka sang wing lem li rang ning lag rak kham tui than ya hi ho khama ha on la mo ka khiak on la mo ma khangi la mo ga chi hi na wi mi rin je na na wi value je na na wi krin je na expose sa mi gik sine ji de tum bing li chen na tang khamang wi ot ka chi hi khi ma mai a thang an hang da da khama thang khamarang wi ot ta khram wi ot hi ka ta tha hi tang khamang li ga chat ping wa zam ram nei ji de na Jesu Christ wi thi ka surak zada hi ka tha wi apong li achu na ka tha da chung chu da le na wi kwing tok li na wi atam ping li na na si chin da khle kazet ping li healing a yur la ka tha da chat le gi ji pa chi Jesu Christ wi disciples ak zada Jesu Christ wi ain wi raw wi Bible ti ka chung da memorize ka sa chi mang maning la khana na thei ka hai chu long li na na ma shung da nga han ka la ka khring gi ji pa chi tar ka sa jai de Romans 13 wi ji Jimmy Mia khana pa mi shila 12 we na pa phok lo 14 nei na tang da Romans chapter tang hamang we ought shopping The polished okay. Romans chapter 13 verses 12, 13 and 14. Mia country ki chura mathora rali tang khamang wi ot khor house ko hol wi lungling rer khawai rai sari shaksa usa ko hol lungli ogathui thada itum khalata mashumrik aina chatsa ka kharar khamarip ayat makasa khamatham numu khangazai kala mikpai ka shi ot masasa ka Jesu Christ wi khulai chi khangada more wi khangacha kala chi minyang khawai hengsang khami chi thahulu amen we rale ning shi sha chu na tum khnui thot ka chung khana ari Paul na Roman daw bing li ka pi li na na chu alung li ma sang lo ok tui da khle we rale ning shi she na wi ka pha wang na maning mane khana na we rajling shun laga awi kham sung ji te laga awi pang shap mangai na na commitment na ka discipline na khulung khring li hira sok pai ji ka chu itumui khnui thot vare shine the profess ka sa ka chung ka commitment malaila ari hi ma thalo khamali prila khamathang lila ka khram lila khangmu khangchai lila itumui mi ping na pui da khle town hiliang ra khi khartan sha da le do simkur ling na ba yang ra khnui thot ping group ene ga chip ta khle long naw ping sili tha da khartan sa ngana yang ra khi thei do hi ka tha hi na chung jilla itumui mi rinli vare shi akasa laga tang khamang we na ko holy khushok hai na akhna arila deliberately ko holy ka sa ka khiak chi ko hor ma thei khwai na na we amik chi mik pi laga tang khamang sa kui laga tha da saral chi sapai kho ka hi wi raw ning chang maning na nei tha da ka chat chi tran in nei tha da ka chat tran ini mang lali growth ma le pai gi chila mar sang pai gi chila aching chili mathangli matai lak ina nana kachangkat ko holy chat le kha nana ko holy chat ta khle chu azak akhja whoever loves his brother live in the light and there is nothing in him to make him stumble jidi achon thang lai tum peng rumai re vare shipping mi rin le gi shi gi of rana kamiko ring ga pha ji rana kamiko chingri ga hai ji rana kamiko mangla ga tharwe athei hilira sang ni anyway mirin hili leig shi gji hili hang da khali pawan 9 jili yang ka anyone who claims to be in the light but hates his brothers is still in darkness no in english ka khaji le laga no in english sat kharat ngai le laga no in english atut koi ngai le laga no in english we rawi leig shi na rachipui ga hai nana malay shikrar ka kha athut kui ngai winning le shon ge jila ma pha ma hai di ma shung mai de inu growth li hina mang chon mane gin privali ka chang kat le shi da khle na no wi shim kurwi chinaw ngara ping jilila le shi kwai privana na pang sap sang mi re nan la le shi la gok thui rum re no i khong nai naw jilila i khong nai naw jila e tum na le ge shi na khang sik khang sang ji tran na hi Jesu Christ wi ti sur ne ji thei ki chai de
China yang ke kring wi lungli ke kha wi lungli bitterness wi lungli ring de khle mi hia rali sang laga ana ka holy chatle ke jipaji ke pikne ke jipaji Bible tuina hang jini mai no wi ningli no wi yang shina nali sa de khle jina maring ga phara pai pai kho khang shei ra pai pai mikli charur ta laga no wi ka pig pam ni hap ka khno le pai Shim kurling a yurpum the clay chinangara, avu avawe asam aram hinala. It me having a shake and suck jot and suck the lace hapai. Canonal actively to retaliate salaga, young Shiro, Iwi young the Shine the Tritsalaga, young the Shiwi Ningina Kawi Ningina, relate Kasaka Jipatia, appropriate Masamane, Mungi Yimanation. Jennifer Rana Kami, Lake Shi, Gitihi, Itum Kahor now Akasada. Yang ke kring wi lungli shouted kangarok yang ke kring wi lungli mi wi acham aram tli shouted mi ga hai mi li khanang sak hai ning sa chi ga hai ga ji ha mama sung mal mo ga ji Jesu Christ wi ko hor jena itum li ji thei mi ki jai de trying itum he actively ri rawi li ki shi ji wi agen akasa laga no wi wangai na I wi wangai na o ga thui ga tong li ini na mamung rer salala ini wi khle pam li ini na sakka da khle fellowship Ini na korong rum da khalaya itung we worship a family sang da khali ship ka sang ping hiya itung ka thada relate sa khala ka sat khang rok laga criticize tipat ngorok laga pen ngorok laga ka zatchen na church shema ka church we alung jili si thadang kai khang rok chi le kha mapung ma pha pai si de mangla liya namang maningla awi wangla chui wang aina itum ping hiya ribrawi naung rasada Hikata long now, hikata fellowship he. Christian Changhai, Abavuna, Jishu Christian the Ili Piomi Gaida, the Nali Piomi Gaida, Malaysia Pai, Ili Shimilaga, I will like a shit in the Chipui Kamiji, Arai to be knowledge, nurture, Samaman like a Rasang Huayang, exercise a saprung Jai. Say Asa like a practice a Saki Jai Kajipahi, Kamataihni, Jenna lightly chatele, holy chateleka, the Hankangana, Jishu Christa, we talk a minute. Kalay tumping hina, the holy chatale jika, Jesu Christo we legacy jitada, itumping nala aka, aina aka, lashing rock laga, hita the doming rock laga oktui kang romji, important salak. Now lay katumali. Nana, kachangkat ko holy chatale jilaga, Jesu he kipakalo jili, mashung lak in the mamiaka, nahi antichrist next. No, we like a mashung malemane. John we like first John hili itu napaka sum gasitada hanglakli tai khaba Jesu Christli source alaga jiho chang jiho laga Jesu hi kama sungne hi kringne apong ne gi mamya lui gistada chathui ga hai legi ji jeira Bible hili John na khangwa natum ngachaili mi kai khaba natum we fellowship ji jiho laga chathui hai de Jesu hi kama sungne Jesu hi brawi naune gichi mamya lule chathui ga hai bing na gichi pa ja how ko phok aina athum bing ja mashung lak aina genuine salak aina brawi ko horjina ali penetrate sa laga awi khangachan ning tem khui laga pheomi ga sap Jesu jili phapta la khui sang ga hai bing maning mane aming mangaina nominal Christian profess ka sa tada professional Christian kha ka chang khat lia khamashung jili not tha ga hai bing Jenny hili matailang na Gnostic ping hili. Who is the liar? It is the man who denied that Jesus Christ. Jeshuli makamaya bing jia. Atum bing jia. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. No imirinli. Tang kamang apam hili mikumawi tang kamay na matung na gajat welungli. Mirin hi kigla, karing hi kigla, kamasung ji kigla, kamasung mga sili, kamasung atang hirit ka, karing nga jing ning lagajang, pilot na kamasung ji kida jide, kamasung ji Jesu ne, Jesu jili yang jila, Jesu jili kerjaan sai ji, na kamasung jili mun nama yang mane, kamasung jili kang nal mang namane, anak kawane, governor ne kajiwe lungli. Nga nailak na kamasung jili nga ning laga kamasung jili shoutat kwai ka sa ini kaniwi mirinli kamasung gaji kido kamasung gaji statement na kamang jili kahang la maning mane
principle lah kecili mang kahang le manim ne kami sungji ki juga Yesus Kristus ini kami sungji noi mirin noi kami sung noi mirin noi kering noi mirin noi apong Yesus Kristus de nana satwa maman laga noi ke them hina noi philosophy hina noi degree hina stay sakli Yesus hi mas sung lui sada mama sung ke pai sada kami sung ke tiaw kahang laga kami sung kai ke rasa laga masung pai lak kaya absolute salah kami sung ji makaning tada paning pok lang pai ke kar hi very dangerous nawi mang larin jili nana ribrau ko hor dili chat maman laga kathara philosophy na mathan thuing sakalo kathara ideas na mathan thuing sakalo kathara lyric la mathan thuing sakalo Yesu Christ hi ngarung khung haya mirinwi kami sung awi foundation lake Chiwang aina leki shipping Jisuli kuisang laga awi disciple sara the chat tak leping isi wi discipleship camp hi itung iwang ne hi wi shongfu hili chat maman laga no wi mirinji ri thada chan jam sada yam kuya khada da pning se ke shanga khana mi na yang laga khikha makhamatha pam luyuk akji ana develop sangai lak aina Minali mang khmo tha da phaning laga lui pam jana la ro si lo lei da khle ke shat ping ji sa sat ke sila a pam ji mathanin fencing sa sang sila kharar ga sa thing rong bing tong ji ka tat chat laga lui yam ko ya khwa hina tractor ji ho sang laga tak khai lei da khle ko ho bing ji sui tang sak sila tak lui le sui ga hai thili haron sak sila chui long jili ana kamatha ka pang khuya athei rong ji lingsang gisila laga lingsang jena ara khreli lega sayam kui jena ana lo khule ka develop ka sahi mi ping na khiang than akhawa khale yam kuya khata da fencing sa ka chak chak hai laga alung jili ana lingsang hai akhar ji khar sok phoke ka chuwe alung jili akhar mang maning la ana maklinga ko hol ling maman khar maman fud lekla kan lei da khlei ko ho ba chilia ana ling de sang along ba sina prominent sa mai khar da ta da hak mai khar da rei sang ji ka chi thei ga ji ka chang kat we yam ku yu akhwa khlei tran na ai nei hi li ri rana awi yam kui tha da awi portion tha da khui hai laga ini wi mi rin hili kama tha akhar ji khang sangai ka ho for pha laga Kasa por pa la legasa makan khana a plot of land nga lehili rirana athei arai mathei khwai a one khwai nali ka pangai re ga jui achak thei ka pai ak che khigle ga rirani za da ka pang hui ga haya ana ho khui ga hai ka hor naw pingoi mirin khilia ma soila ka hang khang naw a khurjin na thei ro ko leg siwe a khurjin na thei ro ko kama shungwe akar din nan thei phok roko ka hi we akar hi karma man ga jena thang ne khang da da wit sila ko ho hi la rasok de lo laga man mi laga ownership je an gardeners na khuila khai ni kala awi khrin ji khigla ga ji ya khar da khleya arong bing jina chi thei ma man ni noi mi din hi liang laga ram phok hai mirin maning mane khar phapak ji mirin maning mane Rirana nali ka panghui laga khar sak ngai si noi mirin li akhar khar phok hai re ling phok hai ri chin na la thei mi ping na le yang ra la thei kai hui lung li a thang 7 juina a ching jili ta kha jang e tum na pa ka ta shran ten je na ka tang je ne yang de le kha hili matai lak aina ling sang ghai akhar rong hili ko ho ji le le gi sta da ko ho ji mau ko sok chi tha da itum paralu shit ka haya shit ka sang pingwi mirin hiya perfect ka sa mirin mani ma kho itum song chali rivrawi naw jili ka khni naw khare naw da mang wa mane aprevu ang shirvu aprevu naw ang shiru naw da male mane itum hi rivrawi naw perfect standing kai tum na hang ching ga ji hi Nawi at samaram tui matui ot saklia. Arui la tang kamang wi ot hina nalira ka shiren san ka shui jatan.
นั่นละงุยไปฟุยนั่นละมาเคไปฟุยช่วยวางไอ้นะเฮลีจิลิกหางอ่ะกัจจิกทานะโมเรมันเลยมันเอจค่ะเอาไว้เลยคำชุงมันเลยมันเอจเดอินี่คนี่ฮีโอกทุยเลยเดเลยละค่ะมักพาวิเนเจอร์จิละอารุยทุมวยอลุงเฮลีเอาไว้อดสักจิละริงฟุกจิละก็เฮลีจิตติดกิจยานั่นโฟกัสซาลก็เรกเลอร์ซาลักไอ้น่ะรีราชลิงสุนลก็เอาไว้ก็ฮอร์จิลิจัดลก็เอาไว้ก็หังนาลก็เอาไว้เลยก็ช่วยลุงจิลีงชิกงสังลก็ขมาชุงจิลีงนิ่งจิงจิตกจิอีทุมหุยขมีสัมพังไข่ก็จงไงหุยมีให้ลก็อารุยละน่ามีขนามวยมีรินลีมาซาขังอีจิงก็ทุ่มเดซาฟุยมาว่าขังอีชิลิฟ้าฟุยไม่ใช่ขังอีจีใช่ฟุยมาตุยขังอีชิมาตุยฟุยข้าฮิริกหังบาบาน่าจิตหาดกษาจิตรันน่านิ่งขังเตจิตรการสักโคน่าทาร์คุยลุยเพียวคุยลุยชิดกิจิตรการสักโคน่าหังพัดลุยจิตรการสไลค์ชเนจัวปงสิลิกรดเลกิกชเนน่าเวรชีสาทั้งเวน่าจุคราวลงลีน่ารสังเดเลยมารสังมันเอกจิเทกิกจิปาฮิยานั่นน่ะจิงกุมทรากาลละมกุกาลทุมรากาอิสลาละอีทุมก็ต้องฮิกตเจ้าวิสเตชลียาเฮียมันชุมมันเนี่ยเฮียมันไทยสามันเนี่ยเฮียมันทิ้งไม่ไอ้เรื่องที่ป้าวิ progress ก็ซาจะเลยกี่ใจได้นั่นน่ะจนทั้งพระลุชิตทั้งพับกตาช่วยลงจิลีนู่นพับกตาฮีมันชาสังอะค่ะนู่นคริงครักลีนู่น culture ลงลีก็ท่าดาวริวราวิตุยจี relevant สังสักเรื่องจิลีนั่นนี่ก็หัวละ light shed ภาษาลุยละ redundant ใช่หรอคะstagnant ใช่หรอคะ growth มันเคลียร์เขาช่วยวางนี่ก็จิกทามีนะยาเอเวอเรชินเอจิลกะเอวิมิรินฮิลีฮิตาดังงุยลุยย้อนลุยมาปุงมาพาลักมันเองก็อยู่เซนซิมาจังละมาปุงมาพาจิงจะขย้อนมาเลยลุยลักละรวยลุยควายมาสุลุยควายเพียวลุยควายมาเคลียร์ตาก็ไม่นมาตุยแล้วก็สาเรกแล้วก็จะตุยให้หรอกค่ะมังลาลีจะ growth มาเลยกิสเขามังลาจะช่วยชูกิสติจอยน่ะทั้งก็จะดูมิรินลีนั่นน่ะองค์รวายจะน่ะเลยปากาเลยให้เราสิครีกาเลยให้เราจังดมีนักหังจิลีขยักเลยก็ยี่สิครีมังวามเนี่ยคำเขามังวามเด้อสักเรียกวิมิรินคริงบาจิจักชิเมย์ทั้งก็จะหังพัดพรุงเลยทั้งก็จะสามท่าพรุงเลยทั้งก็จะพนิงคุยเลยก็มาท่าขมายจุยขมายมิรินจิริงกับไว้ก็จีก็ชีก็โหจิมารารังละใครน่ะตั้งดาก็สุ่งกับพาจนั้นน่ะมอกทุยไปมันเนี่ยอินว่าสุ่งน่ะมอกทุยไปมันเนี่ยข้าฮี progress ภาษากิจนี่จุยก้ามันกิจนี่จุยวางไอ้น่ะฮิวิ8ไอ้น่ะปาตาละก็10ฮิลีก้าสุ่งละก็นั่นน่ะกจิกท่าคุยมีใครมีอักษรละก็นั่นว่า perfect อินคริงท่าดามีขังเตลีละพิจารณาละก็นั่นว่า attitude ทิลีขย้อนมาเลยลุยลักมันเนี่ยก็นั่นน่ะริวราลีละก็ปิกนัสเกอินุยมิรินฮีริวราวิ grace เองนะฮอปกิสติทั้งก็จะต้องมิรินฮีนะเอาวิ grace มันสังเลยริงไปละเอาวิ grace มันสังเลยริงชับกิกซาดาอีทุ่งวิบริสุทธิ์ตั้มกิสเทลีอัตมากลีเดลีลีงูหุ่นลบขายอักจะขีกเลยจุกมีใครขนาดจิชุนันนี่เพียวมีใครฮีอายาวิละอัจวิละอัคมวิละจังเซอร์เขาก็ได้อานิ่งเตลิควายตรการมาสามเน่หังพัดลิควายตรการมาสามเน่นั่นลีคุยมีควายอุยวังเพราะฮอลีรักโปจิวิลิกหังมันนิ่งมันเน่ขเพียวมีใครคุยมีใครอักษาดาริบราวิมังอาลีกฮอร์นาวอักขยนะกฮอลิคริงทรานยากฮอร์ลีมุนไม่ได้ไงไม่ได้ยังมานะคะเตียวไม่ได้มาเทกษาคำเขาจิละมาทิ้งสังมาเขาล้นตะเคลจิละมาจุดมันละก็ชีสามาทำมันรู้ไว้มันทารุคุยมันละก็กษัตริย์วิชงฟูฮีมังสัมไปมาเขาก็จิกตาเนี่ยหิงสัมให้เรียร์เยี่ยมอเรลีก็ช่วยดิสตรักเกิลมาซาลิมันเนี่ยอีลีมอเรน่ะมารายับชูลิมันเนี่ยอีเลียรีร้านน่ะสัตว์หักมีละก็งั้นเตหังไกปองลีอีวีอัฟเฟิร์ตอีวีดิสซิปลินอีวีเสียหักซาละมาจังลีลากละงั้นนายปัด
tin na ri ran na ta ili ang chang harang sak la tung liong sak ke ji kha na na ri ra li phap ka ta ka aling sik ta khlei wi phap ka ta ji ngui de le jai de chwang na chu tang khul chas de li le da khlei ya kala hilima le la pam ngate da itum vare syak sa da le da khlei ya itumui fellowship here unique salak khai fellowship awawuli khangrumui fellowship kho awawi ka phaningli ot sa da khlei ring da khlei fellowship kho here organization no interest iwi platform no we platform iwi prestige no we prestige chi ngaran khwai wi long mani ma kho here chene hui long naw li ra chang da khlei thum bing wa itumui apong ja rivana ko hor sami da chathau da ali khang sun ma thai pai mane ko holing sun ching la ko li cha chinging sine ko holi ka chat mia khna varesia salaga kahang khang naw imirin important sai lik shiwi mirin hi important sai kamashung jeli patient salaga khang ne hi important sai iwi mirin here perfect meaning mane rivrau illusion kamiu lungli rivrana ring sak ngai mirin ji ring khawai wang sai ha sa da discipline le laga in a car khangi jli car da sa khangai ji ka sa maning lila wa khangai jli khawa maning lila ngayur khangai jli khangyur maning lila ngayur khangi jli ngayur laga sa khangi ji sa laga sai khangi ji sai laga khring wi mirin ne ke ji pa hi ithum phap ka ta tar kar sa ji chwang na rivrau wi naw ngara ping rivrana somirono no mirin hi rivrau khamatha yam kui sa da kahang khangna we awon ji won lak no legi siwe thai ma thai lak no kamashung ji khili hok la ga ji no mirin li yang laga tang khamang li khlei ping ji expose sang sak lo kala tang khamang li khlei ping ji kamashung a peli kar kuin sakta hili kamashung hoi hili legi si hoi hili kahang khangna hoi ga ji hiya no mirin ji na sakhi sa lo shimli pam la daily li pam la shimkur khamatha li pam la shimkur chak shili khang yang li pam la kali le la ini kani li ho ku chang rai cha kho ini wi purpose lang rai cha kho ini kani wi mangali le ta khle ringi ki maram jil satang rai cha da le sar kho we rana somi laga zatwa gi si etu moi mangla rin wi song cha hilia na jisu christ wi ko horjili na khlata ko horak sa da mi khang te le hor sa da ok ti chingro no ki si pa hi ina ida da sumai ka da hang laga hiling changau ke ran so mi serno